पुणी स्वागत आमर स्वतंत्र उपस्थापना शीतल षष्ठी को तेज शीतल षष्ठी वर्तमान उत्सव मुखरित हो उठी सारा संबलपुर सहर वर्तमान देव दंपति बनाड़ शोभायात्रा बाहरी नगर परिक्रमा करुछंती पारंपरिक वाद्य नृत्य सांगकु मध्य विभिन्न प्रकार ढोल बाजुची सेठारे एवं हजार हजार भक्त मध्य श्रद्धालुंकर सुओ छुटुची देव दंपति को देखि मध्य सेठारे एक आध्यात्मिक परिवेश मध्य सृष्टि होइछि एवं भक्तिर सह जो भली भाबरे शोभायात्रा करा जाउछि नगर परिक्रमा करा जाउछि विभिन्न प्रकार पारंपरिक नृत्य मध्य करा जाउछि विभिन्न प्रकार बाजा मध्य बाजुछि रोसोणी रे मध्य बनाड़ शोभायात्रा को टाणी नौछंती लक्षाधिक श्रद्धालु हजार हजार भक्त मध्य सेठारे उपस्थित अछंती जेहेतु आज नगर परिक्रमा करुछंती देव दंपति एवं संध्यारे स्वमंदिर को प्रवेश करेंगे देवदेव महादेव और माता पार्वती से वर्तमान दुलुकी पड़ुछि सारा संबलपुर सहर पुणी थे आपको सीधा सड़क नहीं जाऊँ से संबलपुर को वर्तमान से धारा बरणी आउ थे आलोचना एवं से गैप आम अनुसंधान कला बेले जो जगह कि रास्तार लोक संख्या कमी जाते एवं आम अनुसंधान कलु जे से जगह अप्यायित करा रथर जो कलाकार थे से जलाजोग करा जाउथला एवं से रथ गुड़ा रास्ता रही जाइथिला एवं से लोक जो जनसमुद्र सेटा भी टिके मझे रही जाइथिले ब्रेक हो जाइथिला वर्तमान किंतु ताका जलाजोग कार्यक्रम सरी जाइछि एवं विभिन्न रथ वर्तमान आगको बढ़िया लगी एहदे गोटे रथ आम सामनार अच्छी जोटा कि जड़े नर्तकी भौणी नाच कर सेटा मु भावुची जगन्नाथंकर गोटे प्रतिमा सेन अच्छे एवं से जगन्नाथ प्रतिमा जेहेतु अच्छे भावुची सेटा ओडिसी नृत्यर रे जड़े नृत्यांगना नृत्य कर जड़े बेसी बयस नुह जड़े छोट भौणी जड़े परिका अति छोट बयसर लोक भौणी जड़े नृत्य कर सामने मुझे देखली जड़े वयस्क व्यक्ति एते उन्माद होकरी से ओडिसी नृत्य हिसाब रे ताले नाच कर सेटा देखि मते विभल लागला एवं भावली ओडिसी नृत्यर जे परंपरा अच्छी ओडिसी नृत्यर जो माधुर्य अच्छी ओडिसी नृत्यर जो कारुकार्य अच्छी ओडिसी जो चपलता अच्छी जहाँ देश विदेश परिचित एवं यही देखो बर्तमान से ओडिसी नृत्य सामने से वयस्क व्यक्ति नाच कर पछरे अच्छी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रंकर प्रतिमूर्ति अर्थात से ओडिसी हूँ आम ओडिशार परंपरा एवं ता सामना रे बर्तमान मुझे देखवाले पाइली जे नृसिंह का मूर्ति नृसिंह कृष्ण ना मु भूल कहली से मुझे बर्तमान पाक आसी देखली से कृष्ण मूर्ति एवं कृष्ण जे कि द्वापर जुगरे सबु सखी मान को धरिकी रही से मध्य शिव भक्त एवं से तांकर जेतेबेले धरापृष्ठ रे हाहाकार मुंचीगला जेतेबेले शिव तपरे बसी सेतेबेले से नारद को कही से कुष्ठ जहाँ आमर ये कहूँ माइथोलोजिकल हिसाब से कहूँ केते पुराण लिखाई से कुष्ठ ही कही नारद को जे तुम्हें कामदेव को पाक पठाओ बोलिकी एवं कामदेव जिते अनुच्छुक हेले शिव देवदेव महादेव शिव पाक को जीवाई से साहस कले ना से बुझे भल हिसाब से देशर हित जातिर हित निजर हित यही रावण तुम देवकुल हित कि मनुष्य हित कि तुमको जीवाक पड़ो बोली सेते से कृष्ण रोलटा बेसी थिला एवं कामदेव जाकि शिव को सेते तपरु बारण करने चेष्टा करथिले एवं कामदेव काम रूप से जेते एक बाण निक्षेप करथिले सेते देवदेव महादेवंकर चक्षु उन्मोचित होता भ्रुकुंठित तृतीय नयनटा से आगे से देखी कामदेव से ही भस्म हो जाते परवर्ती काल में से कह जाए कृष्ण संतान हिसाब से कामदेव जन्मित होते बोलिकी अवश्य जो मैंने माइथोलोजिकल हिसाब से बेसी जानी से विभिन्न शास्त्र पढ़ी से विषय कहींपारे कि मोर चुंबक धारणा मुझे जे कामदेव देवदेव महादेव को तप को भंग करथिले एवं जेतेबेले तप भंग हैला सेतेबेले देवी पार्वती आम शिव को पाइबार लगी से जाइथिले तो से मत तप करथिले एवं
ତାଙ୍କ ତପରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତପରେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତପକୁ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯାଇକି ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସେ ଶିବଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଗାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଗାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ଗାନ କଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶିବଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଗାନ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ରୋକଠୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ନିଜ ରୂପ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ଏଇଟା ସେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀର ବିବାହ, এইটা সে শিব পার্বতীর বিবাহর মিলন, এইটা সে শিব পার্বতীঙ্কর বিবাহ উৎসব। অর্থাৎ ଏହା পুরাপুরি আমার লোকচার নীতিরে চালিছে এবং শিবঙ্ক যেতবে শিব পার্বতী বিবাহ হইতায় সেতবে সে বেদী উপরে বেদ উচ্চারণ করা যাইতায়, যেতবে শাস্ত্র উচ্চারণ করা যাইতায়, যেতবে শিবঙ্কর গোত্রକୁ উচ্চারণ করা যাইতায়। শিবঙ্কর গোত্র হলা শুক্লাম্বর, তাঙ্ক পিতা প্রপিতা প্রপিতাଙ୍କ নাম হলা দেবকণ্ঠ, উগ্রকণ্ঠ ও শীতকণ্ঠ। মাতা পার্বতী গোত্র হলা স্বয়ম্ভু, পিতা প্রপিতা এবং প্রপিতা হলে হিমালয়, কাশ্যপ, মরিচি এবং যেতবে দেববাক্য উচ্চারণ হুয়ে বেদবাক্য উচ্চারণ হুয়ে সেতবে আখিরু লুহ গড়ি যাই। মু বহু জায়গায় দেখেছি কন্যা হিসাবে যে পার্বতী গ্রহণ করথান্তি যে মাতা পিতা যেতবে হস্তগণ্ঠন পড়ি থাকে সেতবে তাঙ্ক আখিরু তাঙ্ক শুক্ল শিবঙ্কর গোত্র শুক্লাম্বর গোত্র পিতা পুত্র বেদকণ্ঠ, পপুত্র উগ্রকণ্ঠ, পপুত্র শীতকণ্ঠ নাম যেতবে উচ্চারণ হুয়ে মাতা পার্বতীଙ୍କୁ দান করা সকাশে সেতকি বেলে সমস্ত আখিরু ধার ধার লুহ গড়ি যাই। সতেব মাতা পার্বতী সবুদিন ঝিও সে সবুদিন তাঙ্কর অবস্থাপিত হইলে এবং সে যা হোক বর্তমান সেই পুরাতন আধ্যাত্মিক রীতিনীতিরে এই শিব বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছি এবং এই শিব বিবাহ হ্যাঁ পাখরে আমার যে শিব মেঢ় অছি তাঙ্ক সম্মুখ ভাগরে হনুমানকর গোটে মেঢ় আসুচি এবং সে হনুমান মেঢ়টা সুনালী রঙের প্রভারে বহু সুন্দর রূপে সজ্জিত হয়েছি। সম্মুখে সামনার বৈশ্চন হনুমান মহাপ্রভু এবং হনুমান হয়েছেন অঞ্জনী পুত্র, সে বীর হনুমান, সে পবনসুত, সে শিবঙ্ক সে রামঙ্ক ভক্ত এবং সে শিবঙ্ক অংশর মধ্যে সে মধ্যে জাত। তেণু শিবঙ্ক সম্মুখ ভাগরে সে রহিথান এবং শিবঙ্কু সে রাস্তা পাছুড়ি নেলা পরিকা সে আগুক আগুক বঢ়ি নেই থাকি। বর্তমান অসংখ্য জনসমুদ্র যাহাকি আখি পাউনা, মঝিরে যে লোকটা কমি যাইলে এই যে রথ মানক দিয়ে আম কলাকার লে সে অপ্যায়িত করা যে গোটে জায়গায় স্টপ করে দিয়া হয়েছিল, বর্তমান সেটা লোক সমুদ্রের পরিণত হয়ে গলা। বিভিন্ন বেশভূষার বিভিন্ন লোক বসছেন এবং আম সম্মুখে জনে লাল ড্রেস পিঁধি জনে ভৌণী নাচরে নিমগ্ন অনেক, তাঙ্ক পাখরে জনে তাঙ্ক সাথী যুবক ছিড়া হয়েছেন। বোধহুয়ে তাঙ্কু কিছু গোটে সে কহুলে এবং তা সামনারে বহুত গুড়া অসংখ্য লোক হাত ধরিকি সেলফি উঠাউছেন, ফটো উঠাউছেন মোবাইল ধরিকি এবং নিজে নিজে মধ্যে নাচ করছেন। সে যা হোক এই যে নাচ, এই যে নাচর পরম্পরা এই ষষ্ঠী যাত্রা দেখা মিলুচি তাহা মধ্য রুচিকর বর্তমান এবং সেইমানে মধ্যে সন্দেশ দৌঁছেন যে এই ষষ্ঠী যাত্রা হচ্ছে কেবল লোকঙ্কর নুহ, ଏହା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମେ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ଯଦି ରହିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବା। ସେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବୋଧହୁଏ ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମେଢ଼ ବୋଧେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଉଣୀ ଆଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।